ओम शांति 10 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमर एही रेकर्ड अर्थात गीत संजीवनी बूटी अटे। एहाको बजाइबा द्वारा उदासी दूर होइछिब। तुमर एही रेकर्ड अर्थात गीत संजीवनी बूटी अटे। एहाको बजाइबा द्वारा उदासी अर्थात निरुत्साहित भाव दूर होइछिब। प्रश्न, अवस्था बिगिड़ी जिबार कारण कौन? केउ जुक्ति द्वारा अवस्था बहुत भल होई परिबो? अवस्था बिगिड़ी जिबार कारण कौन? केउ जुक्ति द्वारा अवस्था बहुत भल होई परिबो? उत्तर, ज्ञानर नृत्य करुनाहांती। परचिंतन परदर्शन रे निजर समय नष्ट करि देउछंती, सेथिपाई अवस्था बिगिड़ी जाउछि। 2 रे अन्य को दुख देउछंती, तार प्रभाव मध्य अवस्था उपरे पड़ी थाए। अवस्था सेतेबेले भल रहिबो जेतेबेले परस्पर मध्यरे मिठा होई चालिबो। याद उपरे संपूर्ण ध्यान थिबो। राति रे सोइबा पूर्वरु अति कम रे अध घंटाए याद रे बस, पुणी सकाळ उठी याद कर, तेबे अवस्था भल रहिबो। गीत अछि कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। एही रेकर्ड मध्य बाबा पिलामानक पाई करिछंती। एहार अर्थ मध्य पिलामानक व्यतीत केही जानी परिबे नाही। बाबा अनेक थर बुझाइछंती कि एही भली भल भल रेकर्ड घरे रखिबा दरकार। पुणी जदि कौनसी समय रे उदासी आसुछि, तेबे रेकर्ड बजाइबा द्वारा बुद्धि रे तुरंत एहार अर्थ आसीजिबो, जहा फल रे उदासी दूर होइजिबो। एही रेकर्ड मध्य संजीवनी बूटी अटे। बाबा निर्देश तो देउछंती, किंतु केही कार्यकारी कले तो? वर्तमान एही गीत रे किए कहउछंती जे आम समस्तଙ୍କ हृदय रे किए आसीछंती? जिए आसी ज्ञान नृत्य करुछंती। कहउछंती गोपी माने कृष्ण को नाच नचाउथिले। एकथा तो हुए नाही। एबे बाबा कहउछंती, हे शालग्राम संतान माने समस्तଙ୍କୁ कहउछंती ना, स्कूल अर्थ स्कूल जेउठी पाठ पढ़ा जाई थाए, एहा मध्य स्कूल अटे। तुमे संतान माने जानिछ आम हृदय रे कहार याद आसुछि? अन्य कौनसी भी मनुष्य मात्रर बुद्धि रे एही कथा नाही। केवल एही गोटिए समय रहिछि जेतेबेले कि तुम मानकर बुद्धि रे तांकर याद रहुछि, आउ केही तांको याद करू नाहंती। बाबा कहउछंती, तुमे प्रत्यह मोते याद कले धारणा बहुत भल हेबो। जेपरि मु निर्देश देउछि सेहीपरि तुमे याद करू नाहो। माया तुमको याद करिबाकू देउ नाही। मोर कथारे तुमे बहुत कम चालुछ एवं माया कथारे बहुत चालुछ। केते थर कहिछि, राति रे जेबे सोइबाकू जाउछ सेतेबेले अध घंटाए बाबांक याद रे बसि जिबा उचित। जदिও स्त्री पुरुष अछंती, एकत्र बसंतु अथवा अलगा अलगा बसंतु। बुद्धि रे एकमात्र बाबांकर ही याद रहू, किंतु विरल केही याद करुछंती। माया भुलाई देउछि। निर्देश रे न चालिले पद किपरि पाई परिबो? बाबांको बहुत याद करिबाकू पड़िबो। शिव बाबा आपण ही आत्मा मानकर पिता अटंती। समस्तंकु आपणक ठारू ही वर्षा मिलिबो। जे पुरुषार्थ करू नाहंती तांकु मध्य वर्षा मिलिबो। ब्रह्मांडर मालिक तो समस्ते हेबे। ड्रामा अनुसारे सबु आत्मा माने निर्वाण धाम को आसीबे, भले किछि भी न करंतु। अधा कल्प जदिও भक्ति करूछंती, किंतु घर को केही भी फेरी जाई परिबे नाही। जे पर्यंत मु गाइड होई न आसीछि, केही भी रास्ता देखि नाहंती। जदि देखि थांते तेबे तांको पछरे समस्ते मशा सदृश जाई थांते। मूल बतन कौन एकथा मध्य केही जानि नाहंती। तुमे जानिछ एहा पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे।
ଏହାକୁ ହିଁ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଦିନରେ ତ କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ଆଦି ସବୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। କର୍ମ ବିନା ତ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମିଛ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିନରେ ଭଲେ ଧନ୍ଦା ଆଦି କର, ରାତିରେ ଓ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟାଦ କର। ଯାହାଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜର କରିଛ ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ନଚେତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ତ ବାବାଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ପୁଣି ପଦବୀ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ସେ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମକୁ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବତାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ପୁଣି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବା ବାଲା ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତନରେ ରହିବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଘୁରୁଥାଉ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମନରେ ରହୁ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେବୁ। ପୁଣି ବାବା ଆସିବେ, ଆମେ ପୁଣି ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବୁ। ବାବା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଓ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏପରି ବାବା ତ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଖେଳକୁଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ତ କରୁଛୁ ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହାଙ୍କ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ବାପ ଦାଦା ଆମ ସାଥିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ୟାଦ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖେଳୁଛି। ଚୈତନ୍ୟ ତ ଅଟନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଏପରି ଖିଆଲ ରହିବା ଦରକାର। ଏପରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଗାୟନ କରି ଆସିଛ, ୱାରି ଯାଉଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ତୁମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିନିଅ, ତାହାହେଲେ ମୁଁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବି। ଏବେ ଇଏ ଫରମାନ ଦେଲେ, ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖିବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମମତ୍ୱ ତୁଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବଳି ଚଢ଼ୁନାହଁ, ତେବେ ମୁଁ ବର୍ଷା କିପରି ଦେବି? ତୁମର ପଇସା କେହି ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। କହିବେ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ପଇସା ଅଛି, ଲିଟରେଚରରେ ଲଗାଇ ଦିଅ। ନିମିତ୍ତ ଅଟ ନା, ବାବା ରାୟ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ବାବାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମମତ୍ୱ ତୁଟିଯିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। ମାଙ୍କଡ଼ର ଉଦାହରଣ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋହ କାହିଁକି ରଖୁଛ? ପୁଣି ଘରେ ଘରେ ମନ୍ଦିର କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରି ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛି। ତୁମେ ଏହି କିଚଡ଼ପଟି କାଦୁଅ ପଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତ୍ୱ କାହିଁକି ରଖୁଛ? ବାବା କେବଳ ମତ ଦେବେ କିପରି ଗୃହସ୍ଥିକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗ୍ରହଣ ହେଉନାହିଁ। ଏସବୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିର କାମ ଅଟେ। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ବାବା ଆପଣ ବେହଦ୍ର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କହିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ମାତା ମାତା ବି କହିଥାନ୍ତି। ସେ କିଏ? ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାକାର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର ସନ୍ତାନ ହେବ, ଯିଏକି ସିଂହାସନରେ ବସିବ। ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବୁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଂହାସନରେ ବସିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏହି ଜଗଦମ୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ଅଟନ୍ତି।
मनुष्य माने टिकिए भी यही रहस्य को जानी नाहंती। रात्रि रे बाबांको याद रे बसिबार नियम रखिबा तो बहुत भलो। नियम जदि करिदेब तेबे तुमर खुशीर निशा चढ़ी रहिबो। पुणी आउ कौनसी कष्ट हेब नाही। कहिबे एक बाबांकर संतान आमे भाई भौणी अटू। पुणी बिकारी दृष्टि रखिबा क्रिमिनाल असल्ट अपराध होइजिबो। निशा मध्य सतो रजह तमगुणी होई थाए ना। तमगुणी निशा चढ़िले मरीजिब। एपरि नियम करिदियो कि अल्प समय बाबांको याद करी बाबांको सेबारे जाओ, पुणी मायार तोफान आसिब नाही। एही निशा दिन सारा रहिबो एवं अवस्था मध्य बहुत रिफाइन होइजिबो। जोगरे मध्य लाइन क्लियर होइजिबो। एपरि बहुत भल भल रेकर्ड मध्य रहिछि। रेकर्ड सुनिले नाचिबा आरंभ करिदेबे, रिफ्रेश होइजिबे। 2, 4, 5टी रेकर्ड बहुत भल अटे। गरीब मध्य बाबांकर एही सेबारे लागिगले तांको मध्य महल मिली पारिबो। शिव बाबांको भंडाररू सबु किछि मिली पारिबो। सेवाधारी मानकु बाबा काहींकी न देबे? शिव बाबांकर भंडार भरपूर ही रहिछि। एहा हेउछि ज्ञान नृत्य। बाबा आसी गोप गोपी मानकु ज्ञान नृत्य कराउछंती। केउठारे भी थाओ, जदि बाबांको याद करुथिबो तेबे अवस्था मध्य बहुत भल रहिबो। जेपरि बाबा ज्ञान और जोगर निशारे रहिथांती, तुम संतान मानकु मध्य सिखाइथांती, तेबे खुशीर निशा रहिबो। नचेत परदर्शन परचिंतन रे रहिबा द्वारा अवस्था ही बिगिड़ी जाइथाए। सकाळ उठिबा तो बहुत भलो। बाबांको याद रे बसी बाबांको सहित मीठा मीठा कथा हेबा दरकार। जेउ माने भाषण करूछंती सेमानकु तो विचार सागर मंथन करिबाकु पड़िबो। आज एही पॉइंट्स उपरे बुझाइबा, एही परी बुझाइबा। बाबांको बहुत पिला कहउछंती आमे चाकरी छाड़िबु, किंतु बाबा कहउछंती प्रथमे सेवार प्रमाण तो दियो। बाबा तो याद रो बहुत भल जुक्ति बताइछंती, किंतु कोटिकरे केही गोटिए बाहरिबे जहांकर एही अभ्यास रहिथिबो। काहार मुश्किल रे याद रही थाए। तुम कुमारी मानकर नाम तो प्रसिद्ध अटे। कुमारी मानकर पाद तले समस्ते पड़ी थांती। तुमे 21 जन्म पाई भारत को स्वराज्य देउछ। तुमर स्मृति चिन्ह मंदिर मध्य रहिछि। ब्रह्मा कुमार कुमारी मानकर नाम मध्य प्रसिद्ध होई गलानी ना। सीए ही कुमारी जी की 21 कुलर उद्धार करि थाए। तेणु तार अर्थ को मध्य बुझिबाको हेबो। तुमे संतान माने जानिछ एहा 5000 वर्षर रील अटे। जहा किछि बीतीगला ताहा हेला ड्रामा। भूल होई गले ड्रामा। पुणी आगकू निजर रेजिस्टर ठीक करि देबा उचित। पुणी रेजिस्टर खराब न हेबा दरकार। बहुत बड़ मेहनत करिबाकू पड़िबो, तेबे जाई उच्च पद मिलिबो। बाबांकर होई गल तेबे पुणी बाबा वर्षा भी देबे। साबत संतान मानकू वर्षा देबे नाही। साहाय्य करिबा तो कर्तव्य अटे। जेउ माने ज्ञानवान होइथिबे सेमाने प्रत्येक कथारे साहाय्य करिथांती। बाबांकू देख केते साहाय्य करूछंती। पिला माने साहस रखिले बाबा साहाय्य करिवे। माया उपरे विजय प्राप्त करिबा पाई मध्य शक्ति दरकार। एकमात्र रूहानी बाबांकू याद करिबाकू हेबो। अन्य सबु संग तुटाई जनक सह जोड़िबाकू हेबो। बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर। से कहउछंती मु एहांक शरीर रे प्रवेश करी कथा हेउछि। अन्य केही तो एपरि कहि पारिबे नाही कि मु बाबा शिक्षक गुरु अटे। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर रचयिता अटे। एही कथा को एबे तुमे पिला माने ही बुझी पारिबो। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, पुरुणा अलिया आवर्जना अर्थात पुरुणा दुनियार वस्तु वैभव रे ममत्व रख नाही। बाबांको निर्देश अनुसार चली निजर ममत्व तुटाई देबाकू हेबो।
ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ମମତ୍ୱ ରଖ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ନିଜର ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟର ଯେପରି ଖରାପ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟର ଯେପରି ଖରାପ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସେବା କରିବା ପରେ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ରୂପରେ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନାରେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ହିଁ ତାଜା ଫଳ ଅଟେ, ଯାହାକି ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସେବାର ଫଳ ହେଲା ଖୁସି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଏବଂ ଡବଲ ଲାଇଟ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତାର ଝଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଫଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାର ଅନୁଭବ କରାଉଥିବେ। ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତାର ଝଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଫଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାର ଅନୁଭବ କରାଉଥିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।